अस्सलामुअलैकुम सामीन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस इंसान के बारे में बात करेंगे क्योंकि कल से हर तरफ इसी इंसान की चर्चा हो रही है। इस्लाम और मुसलमानों से बेइंतहा नफरत करने वाला ये अमेरिकी रिचर्ड मैकेनी आखिर मुसलमान कैसे हो गया, कल से हर तरफ यही चर्चा हो रही है। यहाँ तक चर्चा हो रही है कि जो सोशल मीडिया और मीडिया मुसलमानों का इस्लाम का कुछ भी अच्छा दिखाना पसंद नहीं करते हैं, वो भी इसके मुसलमान होने का किस्सा दिखा रहे हैं, चाहे मजबूरी में ही सही, लेकिन वो भी इसके मुसलमान होने का किस्सा दिखा रहे हैं। तो बिना देर किए सबसे पहले इस इंसान की अपनी ज़बान से सुनते हैं कि आखिर ये मुसलमान कैसे हुआ। ज़्यादातर लोगों को समझ में आ जाएगा, इंग्लिश ज़बान में वीडियो है, जिनको समझ में नहीं आएगा उन लोगों को मैं वीडियो के बाद मुख्तसर अंदाज में बता देता हूं कि इस इंसान ने इस्लाम क्यों कबूल किया, कैसे कबूल किया। पहले वीडियो देख लेते हैं। One time, my wife and I went to a DSW, and I saw in the distance these two women in black burqas in my store. I cried as I prayed for enough strength to go over there and break both their necks. I was just angry. I was just full of hate, and it just fed off itself. At that point, I was drinking a half gallon of vodka every 2 days. I had devised a plan, create my own IED, homemade bomb, and I was going to set it off right outside the Muncie Islamic Center. 200 plus killed or injured. That was the plan. I saw an opportunity to do one last thing for my country. This was my rationale. I knew I would end up in a federal prison with a needle in my arm. I didn't care. My hatred of Islam, it was the only thing that was keeping me alive. So one day my daughter comes home, second grade maybe. She was telling me about this little boy who sat across from her. His mom came to get him. She said she had scarves on her and she had a dress all the way down to her feet and you couldn't see her on nothing but her eyeballs. At that point I snapped, started spewing things out of my mouth that should never be said in front of children or anything. She didn't say anything. It was the look on her face. I remember my daughter looking at me like I was absolutely the craziest person on the face of the earth. She was my little buddy. Yeah, she used to say we were road dogs. I know I saw it in her eyes. I made her question that love. And that's when a light bulb came on. I decided to give the people of this community one more chance. So I went to the Islamic Center, see a gentleman in the shoe room taking off his shoes. He looks at me and he smiles. He said, "Can I help you?" And I said, "Yeah, I want you to teach me about Islam." So he went and he gave me a Quran. "Read this. Come back when you have questions." So I did. And I would see things in the book. I'd be like, "There it is. I got them right there. Explain that to me." And they would. This was a kind of awakening. Long story short, 8 weeks after that first day I stepped into the Islamic Center, I became a Muslim. I'm a Muslim, a veteran, and a proud American. I had learned that I was completely wrong about everything that I felt. You know, Judaism had a message, Christianity had a message, Islam had a message. Funny thing is, though, it was the same message. It was about peace, and it was about love. Please join me in welcoming Mr. McKinney. My big thing is now to stop the hate. Nothing good has ever come out of hatred. तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया। ऐसे बहुत सारे मेरे मुसलमान भाई होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा कि आखिर इस इंसान ने क्या बताया है। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया उन लोगों को मैं अपने अंदाज में इस भाई की बातों का मुख्तसर खुलासा बता देता हूं कि इन्होंने इस्लाम कैसे कबूल किया। इन भाई का नाम रिचर्ड मैकेनी है, जो अमेरिका के हैं। ये कहते हैं कि मैं इस्लाम और मुसलमानों से सबसे ज़्यादा नफरत करने वाला इंसान था। इस हद तक मुझे मुसलमानों से नफरत थी कि मेरी ज़िंदगी का मकसद मुसलमानों से नफरत करना था। इस हद तक मुझे मुसलमानों से नफरत थी कि मैंने 2 बुरके वाली मुसलमान ख़वातीन को देखा तो मैंने रो कर ये दुआ की कि मेरे पास ऐसी ताकत आ जाए कि मैंने इन मुसलमान औरतों की गर्दन मरोड़ दूँ। फिर मैंने एक प्लान बनाया बहुत सारे मुसलमानों को मारने का, और मैंने घर के अंदर एक बम तैयार किया मुसलमानों की मस्जिद के अंदर रखने के लिए। और ऐसे दिन रखूं जब मुसलमान ज़्यादा हों ताकि कम से कम 200 या उससे ज़्यादा लोग मरें और ज़ख्मी हों।
لیکن پھر میں نے مسلم معاشرے کو پہچاننے کا ایک موقع تلاش کیا اور میں مسلمان معاشرے کو سمجھنے کے لیے مسجد میں چلا گیا۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو وہاں ایک انسان جوتے اتار رہا تھا یا جوتے پہن رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر کے میری طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھا کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو میں نے اس مسلمان سے کہا ہاں، میں آپ کو اور اسلام کو جاننا چاہتا ہوں، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو وہ مسلمان مسجد کے اندر گیا اور اندر سے وہ قرآن لے کے آیا اور اس نے میرے ہاتھ میں قرآن تھما دیا اور مجھے کہا کہ یہ لے جائیے، اسے پڑھیے، پڑھتے وقت جو تمہارے دماغ میں سوالات پیدا ہوں واپس آ کر کے ہم سے پوچھ لینا، ہم تمہیں اس سوالوں کے جواب بھی دے دیں گے۔ رچرڈ میکنی کہتے ہیں میں قرآن لے کے چلا گیا اور پھر میں نے قرآن پڑھا اور پھر میں نے سمجھا۔ المختصر کچھ دنوں کے بعد ایک ایسا دن آیا کہ میں اسی مسجد میں واپس جاتا ہوں اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہوں۔ رچرڈ میکنی کہتے ہیں کہ آج میں الحمدللہ مسلمان ہوں، میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ میں امریکی مسلمان ہوں، اور اب میرا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ دنیا کے اندر جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے اس نفرت کو ختم کرنا، اور دنیا کو یہ بتانا ہے کہ اسلام ایک محبت کا اور امن کا پیغام ہے، اس سے نفرت نہ کریں کیونکہ نفرت سے کبھی کسی کا بھلا نہیں ہوا ہے۔ یہ اس بھائی کی باتوں کا مختصر خلاصہ میں نے اپنے انداز میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ تو کل سے ہر طرف اس بھائی کے مسلمان ہونے کا یہ قصہ سوشل میڈیا پر چرچا میں، حالانکہ یہ مسلمان ابھی نہیں ہوئے، کافی سال پہلے ہوئے ہیں، اور اب تو بس ان کا ایک ہی کام ہے، یہ ہر جگہ جاتے ہیں، اسلام کی خوبیوں کے بارے میں تقریر کرتے ہیں، مسلمانوں سے جو لوگ نفرت کر رہے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمام مسلمانوں سے میں یہ امید کرتا ہوں اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایسے مبلغ کے لیے، ایسے مقرر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ انہیں سلامت رکھے اور ان کی مشکلوں کو آسان فرمائے، آمین۔ ویڈیو مسلمانوں تک پہنچائیے، بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں۔ السلام علیکم۔